لومي كابسمنا همامات إلى حمص إنا نركب إلى حمص كنا بالكلنا كفتم زلوا وسيا متى تحدأيو صلوة حمص زبهال صلوة حمص زبلون قويتنا من حنينا يسوع كريستوس أفتيات خلت بوتها وقيت سماني خيدوز صلوا صلوة النذكر اللؤيو أملاك خوين كله خمي غير صلوا أملاك دايس اللؤيو كبهال تلو تناي مجمرتا ያው ኢየሱስ ክርስቶስ ክንብል ተለና ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ እዩ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ክንብል ከለና ካብ ክልተ አካል ሓደ አካል ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብል ንምንታይ እዩ አምላክ ሰብ ኮይኑ እንድሕር ዳይና ንድሕነት ደቂ ሰባት አዳም ንከድሕን ፍጹም አምላክ ኮይኑ በፈቃዱ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ ኣብዚ መሬት እዚ ተመላሊሱ ስለዚህ ቶም ካብ ልደቱ ጀሚሩ ክሳብ ሰቅለቱ ዘሎ ዝገብሮም ስራሕትታት በሙሉኦም በሓፈሻ ናይ ድሕነት ስራሕቲ ተዋሂሎም ይጽውዑ ዝገብሮም ነገራት ምጽላዩ ምስጋዱ መከራ መቀባሉ ሞማቱ ኣብዚ መሬት ዝመመለላሱ መሰረታዊ ዕላምኡ እውን ድሕነት ደቂ ሰባት ስለዝኾነ ናይ ድሕነት ስራሕቲ ተዋሂሎም እዮም ዝጽውዑ من تقلت نجار ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ኮይኑ ተሓደና መሰረታዊ ነገር ንድሕነት ደቂ ሰባት ናአዳም ከድሕን ክንብል ከለና ናይ አዳም ሞት ሞይቱ ናይ አዳም መከራ ተቀቢሉ ናይ አዳም ዋጋ خفيلو نبيزانነት ስለዝመጸት ሓደ ንድሕነት እዩ ተኻልኣይ ድማ ንአርአያነት ንኣብነት ንምዃን አርአያን ንምዃን ጸልዩ ክብለና ከሎ ንስውን ጸልዩ ንስኻቱም ጸልዩ ክብለና ከሎ ስርዓተ ጸሎት ሰሪዑ እዩ ካብቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ነገራት بسلسة مجد لنجرنا تحدى تمرتهم هيرويو وانجيل تصحيف النرخو سلسلة صلوة تمهيرويو خمزي الخمس الليو زبل كتصليو كلهم خمزي الخمس الليو أو سماي تنبي ربنا الخمس الليو زبل تمرتونيو كعود ما تأزازونيو نافتنا كي تعاتو تجيه خمس الليو زبل تأزازونيو لذي يسوع كريستوس نحنا كنجورز جبنا نجار كنجرنا تلو بتمرتن بتأزازن ترحتي خالص بعلون بتجوار رئيو بتجوار فتصيمو أيو صليو زبالنا صومو يلنا سجدوا يلنا سنحنا ونرينا أجرها واريات حاسيو سخاتمون خم أجوارو يلنا قداسي قدسو يلنا نبل لازم بقى نتون زفاز أمون سخاتمون خمس جوارو كبر كله بمسارته እግዚአብሔር ይጽልልዩ ታይልና እግዚአብሔር ረዳአሰብ ይሆንዩ ስለዚህ ዓላማው ኢና ነርኤምበ እግዚአብሔር ደይውሰንዩ በሐጽር ቁመት በጸቢው ደረት ተወሲኑ አማህፀን ድንግል ማርያም አማህፀን ዲዩ ተሻዓተ ወርሒ 5 መዓልት ጸኒሑ ነብሊናኩ ግን እሱ ክንብል ከለና ተመለኮታዊ ምልአቱ አምላክነቱ ኣብ ሰማይ ወይ ድማ ኣብ ልዕልንኡ ኣብ ስልጣኑ ምስ ባህሪ አብኡ ኣብ ምስ ባህሪ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ስልጣን ሓድነት መልአት መገወት ከም ዘሎ ኮይኑ እሱ ሓልዩ ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ግን አማህፀን ተሻዓተ ወርሒ ጸኒሑ ንብል በሐጽር ቁመት በጸቢው ደረት ተራእዩ ተመላሊሱ ንብል ጾይሙ ጸልዩ ሰጊዱ ደቂሱ ንብል እዚኦም ሁሉ ታዩ ናይ ስጋ ባህሪ ገንዘው እዚኦም ገይሩ
ምእንቲ አዳም ክብል ምእንቲ ደቂ አዳም ክብል እውን እዚኦም ገይሩ ንብል ናመን ጸልዩ ተይልና ናብቲ ጸሎት ተቐባሊ ናብ ባህሪ አቡኡ ኣብ ናብ ባህሪ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስ ናብ ባዕሉ እውን አምላክ ስለ ዝኾነ ጸልዩ ክንብል ከለና ጸሎት ተቐባሊ እውን ባዕሉ ስለ ዝኾነ እዚ ንመሃረሉ ማለት እዩ ጸልዩ ትብል ከለናስ ኸምሰብ ንባዕሉ ለድልዮ ነገር ሃልዩ ለይኾነስ ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰባት ዝገበሮ ምዃኑ ሓደ ካልኣይ ፍጹም ሰው ምዃኑ ንከረድ ብምንታይ ደኣ ንፈልጦ እቶም ባህርየ ሰብ ዘእንበለ ኃጢአት ባህቲታ ኢሎም ቅዱሳን አቦታትና ይነግሩና ሊቃውንቲ ካብ ሓንቲ ካብ ኃጢአት ወፃኢ ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ሰብ ዝገብሮ ነገር ገይሩ ንብል ካብቶም ሰብ ዝገብሮም ነገር ሓደ ጸሎት እዩ ግን ከም ሰብ ግን ደሞ ይኮነን ምክንያቱ ጸሎቱ ሰዋዕት እንሱ ሩቅ ብእሲ ስለ ዘይኮነ ጸሎት ንገዛእ ርእሱ ጸሎት ለድልዮ አምላክ ስለ ዘይኮነ ግን እቲ ሰብነቱ ንርድአሉ ድማ ቶም ናይ ሰብነት ስራሕ በመስርሑ ስለ ዝኾነ ምእንቲ እዚ ጸልዩ ሰጊዱ ረሃጽ ወይ ወዝ ክሳብ ዝወጾ ሰጊዱ ደኺሙ ንናፍቱ ናይ ዕለተ ዓርብ ንሪኦውን ብዙሕ መከራ ተቐቢሉ እዚ ክንብል ከለና ናይ አዳም ሞት ሞይቱ ህይወቱ ክህቦ ከም ዝመጸ ናይ አዳም መከራ ክቕበል ግድን ስለ ዝኾነ ንካሕሳ ንቤዛነት ስለ ዝመጸ ስለዚ ህንዲ ናይ አዳም መከራ እሱ መከራ ተቐቢሉ ኣብ ናይ አዳም ቦታ ንሱ ደኺሙ ርሂጹ ሰጊዱ ንብል ከምቲ ቅድም ዝበልናዮ ድማ ንኣርአያነት ስኻቶም እውን ጾሙ ጸልዩ ስገዱ ክብለና ንኣርአያነት እውን እዚ ገይሩ ማለት እዩ ታይሉ ኸጸልዩ ዝብል ያውታ መከራ ሰዓት ታ ንሞት ሕሊፎም ዝህብሉ መከራ ልቕበለላ ሰዓት ስለ ትቐርብ ዘላ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ 36 ጀሚርና ክንንብብ ከለና ንረኽቦ ታሪክ እዩ ናይ ጸሎት ክፍሊ ሰለስተ ጊዜ እዩ ንጸሎት ተላዒሉ ኸይዱ አቦይ ዛ መከራ እዚኣ ዛ ሞት እዚኣስ ካባይ ትሕለፍ ኢሉ ጸልዩ ይብል እዚ ተሓደ ብዘይካ ናሃተይ ሞት ክድሕኑ ኣይኽእሉን እምበር ይብል ኣተውን ቃል ኪዳን ስለ ዝኾነ ብዘይካ ናሃተይ ሞት ክድሕኑ ኣይኽእሉን እምበር ክድሕኑ ተዝኽእሉ ነይሮምስ እዛ ሞት እዚኣ መሓለፈት ኢሉ ይብል ንምንታይ ደኣ እዚ ኢሉ ተይልና ሓደ ታ ሞትሳ ብኣይ ትፈጸም ብኣይ ትሕለፍ ማለት ብናተይ ሞት እዮም ማዕረፍቲ ልረኽቡ ብናተይ ሞት እታ ሞትሳ ትሕለፍ ማለት ድሕሪ ሕዚ ሞት ኣብ ልዕሊ ደቂ አዳም ኣይሰልጥን ሓይሊ ኣይረኸብ ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘመን ሞት ኣብ ልዕሊ አዳምን ደቂ አዳምን ስልጣን ስለ ዝነበረ ኩሎም መወቲ ነይሮም ዋላቶም ጻድቃን እንብሎም በርገነት ተዓጽያ ስለ ዝነበረት ኩሎም ጽድቅና እኳ ከም ናይ መርገም ጨርቂ ተቆጽረ ክሳብ ዝብሉ ሞት ኣብ ልዕሊኦም ስልጣን ሃልይዎስ ናብ ሲኦል እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ስለዚ ድሕሪ ናሃተይ ሞት ግን ሞት ኣብ ልዕሊ አዳምን ደቂ አዳምን ስልጣን እይሃልዋ እታ ስልጣን ሞት ብኣይ ትሕለፍ ድሕሪ ሕዚ እሳቶም ኣይሞቱ ይብል ሞተ ስጋ ዘይንሞት ኮይንና ይኾነን ነዚ ባዕሉ ጌታ መድኃኒትና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ታይብል ቶም በኣይ ዝኣምኑ ስጋይ ዝበልዑ ደመይ ዝሰተዩሲ ዋላ ተሞቱ ህያዋን እዮም ይብል ነፍሶም ካብ ስጋኦም ዋላ ትፈለስ ህያዋን እዮም ካባይ ዝተለዓለ ይብል ንውእቱ ቅዱስ ስጋና ክወርዶሙ ስለ ንቕበል ታሞት ብኡኡ ስለልተሰዓረ ስለዚ ህያዋን ኮይኖም ይነበሩ ምእንታን ክብል ብኣይ ትሕለፍ ይብል ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ስልጣን ሞት ትሰዓር ትሓልፍ ይደሊ ዝበለ እታ ኣነ ዝሞትኽዋ ሞት ንክሞቱ ናፍቶም ብኣይ ዝኣምኑ ትሕለፍ ይብል እታ ሞት ሳባዕላ ማለት እዩ ካባይ ተሳተፍቲ ክኾኑ ነዚ ክርስቶስ ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ታይሉ ካብ ሞት ክርስቶስ ተኻፈልቲ እንድሕር ኮይናስ ካብ ትንሣኤ እውን ተኻፈልቲ ንኾኒና ይብል ካብ ሞት ክርስቶስ ተኻፈልቲ እንድሕር ኮይና ማለት ብመከራ ከም ዘድሕነና ኩሉ ብመከራ እንድሕር መሲልና እዩ ነዚ ሰማዕታት ናይዚ ዓለም እዚ ጣዕሚ ንዒቆም ብሞት መሲሎም ብደሙ ከም ተዋሃደናስ ንሕና እውን ብደም ንዋሃዶ ማለት ኣብነት ንገብሮ
فقرو بموت كساب زغلصنا نحنا ون لؤل لنا فقري كساب موت نغلصو كساب سماتنت نغلصو يلوم دمو مفسيسوم سغاهم قوريسوم بزح مكرا تقبل مبوتاتنا سماتات مالتي سلازي تاموت سي ناباتهم وين تحلف مالت بموت زموسلني يخونو يسعاوني مالتي كم مكرا موت يتساتفتن دحر اخوينومس كابتن ساي ون كبرهانه تنساي ون ساتفت كخون ايوم مو كبل እዚ ጸሎት እዚ ጸልዩ አፍትና መጀመርታ ጸሎት ጸልዩ ክምለስ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ደቂሰው መግኒዎም ሓንቲ ሰዓት እኳ ምሳይት ተጉህ ይተኸሉን ናፈተና ከይታአቱ ትጉህ ጸልዩ ይልዎም ናፈተና ከይታአቱ ትጉህ ጸልዩ ማለት ፈተና ከይመጽና ይልኩም ጸልዩ ማለት አይሆነይ ሱማ ቀዲሙ ታይሎም ይሩዎ ማ ዓለም ከለኹምስ ፈተና ለኩም ይልዎም ይኩ መከራ ይኹም ተቀበሉ ይልዎም ኸይዱ ተሰውኸ ይኹም ተምህሩ ይኹም ክብሎም ከሎ ዓለም ግን በመከራ ያ ተቀበለኩም ከሳድዱኹም እዮም ክጸልኡኹም እዮም ክገርፉኹም እዮም بحست سمخم كالعلو يوم يجيلو من باب سلام كتنور يخم أيولومن وين من مكرا ينخكم من أيولومن نمن تايدا أيو عالم كتنور كلهم مكرا أيو زهلوكم يلوهم عندنا تقولي نفتنا كيتعاتو صلي لم تايلوهم اتفتنا نكتشنفوا زخلكم حيل نكترخو اتفتنا نكتحالفوا زخلكم حيل منفس قدوس نكترخو تصليو تجوه وما يتدقسوا يلوم تماليسون صلاة خيرو عندنا عينهم بعزيزوس عندنا بركاس تشنيفهم رخيوهم أو خلأ يتزاروا من تماليسون سالسين صلاة نسجدت خيرو سودي ومسمسة حزون يو دخيمهم رخيوهم بالحزق دقسوا 9 أخيل يوم يلوم دقسوا يلوم أي ناي ساعات يا أخيلو نحرأينا يهودا نا 10 ከተማ ለአክል ጭፍራ ሰራዊት ሒዙ ዝመጸሉ ንኡ ተሕሊፉ ዘህወሉ አይሁዳውያን መጽዮም ክርስቶስ ዘሕስሉ ታና መከራ ሰዓት በጽሐ ያሞ ደቅሱ ይልዎም ታይ ማለት እዩ ታ ሰዓት በጽሐሞ ዘወለጸ ከይትድቅሱ ኮ ይክብሎም ደኸል ነርና ሊቃውንት ቦታትና ዝብትርጓሜ ከምጽተለው አይ ደኺምኩም ኣለኹም ትድቅሱ ኣለኹም ሞ ታ መከራ ታ ጭንቀ ሰዓት በጽሐንያ يهودا أيدكسكمي سراويت حزي المسألة أيدكسنا أيعرفنا وأنت عرفكم مش يصبغ نرأيه مالتي لو بيت كريستيان دلات له مكرا عند حد أرينا زدكس يخوني وأسكي تحر تدكسو مش يدكسو خم مالتي قلت جزء أيدكسكمي زدكس جزء يخوني فتاني جزء يهودا سراويت حزي المسألة عند حد تدكسو مش يدكسو يلوه بقى صويلهم دكسوا مالتو أين غيري قلنا دك الساعات هم ليه يخونه ترى مجرش ساعات تسخم لله كريستوس اتحاد الله هوريات نو حديقهم لبتنوا له ساعات لهادم له ساعات كاو يوحنس وصاي كلهم حديقهم لبتنوا له قدموا لنا قرهم ساعات تسخم لله سلا لفلت أملاكون سلا لخونه تدقس تولخم ولا يدق ساعتي المسألة له مو دقس يلوهم سلازي تي صلاتون نهارات التناغرمون زي ينيرو الحرزي أو يهودا سراويت حزي مس يسوع كريستوس اتحاز هوارات وني بتنو ناولا يغزل مالتي تخال أيناي إلى تهامس سيامي هزوة أجر بهال زيد ما قويتانا مرحانينا يسوع كريستوس نايدك مزامرتو ناي هواريات أجر زحاس أول علتيو بعنصار دحنت ويد ما بعنصار توناي محصاو مشتير ندحر رأينا دحر هزوة أجر سعيو لمزة مشتير قرباني قديسو كقربام كله ويدما نتحبستي أمانة وسقاو غيرو نتوين دما أمانة ودمو غيرو زقبلومي قربان نولو وي مشتير قربان نولو زمس مالتي زي تطمقه اي قرون زي تحاسبه زي نصحون سقاو دمو اي يقبلن
ስለዚህ ትምሕጻብ ቀዲሙ ማለት ይስርዓቱ ይልሰርዕ ለሎ ብዙሕ ስርዓቱ ውን ተሰርዐሉ ዕለት ውን ስለዝኾነ ነጽሂኹም ተጠሚኡኹም ስጋው ደሙ ተቀበሉ ክብለና ነዘይ አምኑ ተጠሚኡኹም ማለት ዘይ ተጠመቀ ወልድ እግዚአብሔር ይኾነን ወልድ እግዚአብሔር ዘይ ይኾነ ደሞ ስጋው ለእግዚአብሔር ደሞ ለእግዚአብሔር ይቀበልን ርስት መንግስተ ሰማያት ውን ይብሉን አይወርስን ወላድ ስለዘይ ይኾነ ንክውለድ ከተማከ ኸልን ይወት ሓንቲ ጥምቀት እያ ታኻለይት ድማ ንአመንት ውን ስጋው ደሙ ንክትቀበል ተሕጸብኒካ ቆሻሻኻ ሓጢያትኻ በደልኻ እተንጽህሉ ውን ንስሃዩ ምሕጻዊ ንስሃ ምሕጻዊ ካብ ሓጢያትካ በደል ስለዚህ ነተስጋው ደሙ ውን ስለዘዘጋጅዎም ዘሎ ክርስቶስ እግሮም ሓጺውዎም ሐዋርያት ንምንታይ ዳ እግር መሪጹ ክንብል ከለና ብርግጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሓጽዎም ከሎ خدانو تمغوناصو في اوريدو تعاطيقو نساتو مبلع لبلا بوتا قوينم تحتيلو اغروم يحاسيو محصب زغاجيو ጨርቅውን ዘጋጂው እግሮም ሓጺውስ ስቂሉ ማይሰደረሙን አድሪ ይቁሎም እግሮም ወልዊሉ ስኩሉ ገይሩ ማለት ይስቂልና በእምሮና በልቦናና ክንስእሎ ከለና ሐዋርያት ኮፍኢሎም ክርስቶስ አው እግሮም ተሕቲሉ እግሮም ከሓጽዎም በጨርቅ ክውሉሎም ቱልታ ሓጸው ከድርቀሎም ከሎ ጹ ግሩም ድንቅ እዩ አቦና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታይብል አብዙናይ ሐሙስ ና ግብረ ሕማማት ንባብ ዝናይ ህጽበተ እግር አብሉ ተርጎመሉ ጊዜ ታይብል خندي زدنق እዩ رأسهم يخالي أكالهم يخونين زحاسهم كريستوس اقروم يحاسبهم እና ሓደ ናይ ክርስቶስ ተሕትና እዩ ተሕት ወሉ ተሕታት ኾኑ ልዕል ንክትብሉ ተሕታት ኾኑ ክብል ካልኣይ ድማ እግርና ካብ አካላትና ካብ ክፍለ አካላትና ብልተፈለየ መሬት ዝረግጽ ቆሻሻ ዝረግጽ ናይ ኩሉ አካላትና ተሸካሚ ዝኾነ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንንቀሳቀሰሉ እግርና እዩ እና ነቲ ዝቆሻሻ አካል ከይተጸየፈ ካብ አካላትና ሁሉስ ቆሻሻ ዝረግጽ ሓመድ ዝረግጽ አካልና ክፍለ አካልና ደተሓተ ዝበሃል ኩሉ አካልና ዝሽከም አካል እግርና ተሕቲሉ ሓዚውና ክርስቶስ ውን ተሕትኑ ናይ ሐዋርያት ወይ ድማ ለአናውን ልገብሮ ናይ ክርስቶስ መንጽህነቱ እንርዳሉ ውን ይና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አቦና ታይብል ወደይ ክርስቶስ ከንጽህካ እንድሕርዳ አደሊኻ ከሓጽበካ እንድሕርዳ አደሊኻስ እግር ኾን አህዮት ኻስ እግር ኾን ማለት ትሑት ኾን ማለት ትሑት ኾን ገዛ ርስኻ ትሕት አብል ክርስቶስ ውን ዘምሃሮስ እዩ ኣብ ሰማይ ክብሪ ስልጣን ልዕልና ክትረኽቡ እንድሕርዳ አደሊኹምስ ገዛ ርስኹም ትሑት ግበሩ ተነዋዕሉ ትሕት ለብል ልዕል ክብል እዩ ተነዋዕሉ ልዕል ለብል ግን ክዋረድ እዩ ኢሉ ከም ዝተጻሕፈ ከም ተናገሮ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ክርስቶስ ከሓጽበካ እንድሕርዳ አደሊኻ ከንጽህካ እንድሕርዳ አደሊኻስ እግር ኾን ትሑት ኾን ይብለና ኣብ መጽሐፈ ፊልክስዩስ መጽሐፈ ፊልክስዩስ ካብ ቶም ሰለስተ መጽሐፍተ መነኮሳት ታይብል ህጽበተ ፋሲካሲ ፍጽምት ናይ ዝኾነት ምስጢረ ትሕትና ኣምሳል እያ ምክንያቱ ካብዚ ብላዕሊ ትሕትና ክመጽእ ይኽእልን ድሕሪ ክርስቶስ ድማ ንሐዋርያት ውን ትእዛዝ ስለዝኣዘዞም አነ መምህርኩም ኮይነን ሃለኹ ናትኻትኩም እግር ካብ ሓጸኹ ስኻትም ውን አይ አርአያ ኣብነት ገይርኩም ናይ ካልኦት ኣሕዋትኩም እግር ሕጸው ከም ዝበሎም ካብ ሐዋርያት ጀሚሩ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ዕለተ ሐሙስ ህጽበተ እግር ቅድሚ ህጽበተ እግር ካብ ቅዱስ ፓትርያርክ ጀሚሩ ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ካህናተ ቦታትና ትሕት ኢሎም ተዓጢቆም ናይ ምእመናን እግሪ ከሓጹ ካብቲ በረከት እሱ ንሳተፍ ንርኢና እቲ ስርዓት እሱ ካብ ክርስቶስ ዝመጸ ማለት እዩ ስለዚህ
ትሑት ናይ ምዃንና ኣርኣያ ክርስቶስ ገንዘብ ናይ ምግባር እዩ ካብ ኣእምሮ እውን ብላዕሊ እዩ እግዚአብሔርስ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ባሮቱ ናይ መገልገልቱ እግረ ሓጺው ክንደየ ናይ ኣምላክና ትሑት ምዃኑ ኣነ ትሑት እዮ መካባይ ትምሃሩ ዝበለና ብትኽክል ብግብሪ እውን ዝገለጸሉ እዩ ኣብዚ ብኽልተ ትርጉም የምጽእዎ ቦታትና መጀመርታ ሊቀ ሐዋርያት እዩ እሞ በጴጥሮስ ጀሚሩ ዝብሎ ቦታት አለው ኣሕሊፉን መሃብ ምኽንያትን ከይኾነ ብይሁዳ ጀሚሩ ዝብልውን ድሕሪት ስለ ዘትረፈን ሰሕሊፈ ህይወዮ ኢሉ ምኽንያትን ከይኾኑ ብይሁዳ ጀሚሩ ዝብልውን ኣሎ በተለበቲ ይሁዳ ተሓጺኡ እዩ ኩሎም ሐዋርያት እውን ተሓጺኦም እዮም ኣብ ይሁዳ ምሕጻብ ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይብቀል ኣምላክ ምዃኑ ዕድል ዝህበና ምዃኑ ካብ ሐዋርያት ዘይፈለዮ እግሩ ዝሓጸዎ ምዃኑ ክንርኢ ከለና ክንደየ ናይ ፈቃር ኣምላክ እዩ ሰብኩ ንዝገበሮ ነገር እኳ ድሕሪኡ ይጣዓስ እዩ ሰብ ከምዚ ምዃኑ ተዝፈልጥ ነይረኮ እዝም ኣይ መገበርኩን ነይረ ይብል እዩ ሰብ ንእገለ ከምዚ ዝገበርኩሉ ጽቡቕ ነገር ዝሰራሕ ኩሉኮ ከምዚ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን ነይረ ተዝፈልጥ ነይሩ ያው የተረፍዶ ጽቡቕ ክገብረሉስ ወይ ሕማቕ እውን ክፈድ ነይሩ ይኾን ሕማቕ ክገብር ነይሩ ይኾን እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስም ክብረ ንኡ ይኹን ይሁዳ ኣሕሊፉ ከምዝዎ ይፈልጥ እዩ ግን ከምስጥረ ቁርባን ኣይፈለዮን እግሩ እውን ሓጺውዎ እዩ ንሐዋርያት ክሓጽብ ከሎ ሓደ ናይ ይሁዳ እግሪ እዩ ተሓጺው ካብቲ ምስጥረ ቁርባን እውን ኣይፈለዮን ስሙ እውን ጸዊዑ ይሁዳ እዩ ኣሕሊፉ ዝህበኒ ኣይበለን ካብ ማእኸልኩም ሓደ ኣሕሊፉ ክህበኒ እዩ ዝበለ ተዓጊስዎ እዩ ክሳብ መወዳእታ ጸኒሕዎ እዩ ያው ይሁዳ ግን እቲ ዝተዋሃቦ ዕድል ክጥቀመሉ ግን ይኸኣለልና ክንደየ ናይ ኣምላክና ፈቃር ኣምላክ ሩሕሩሕ ኣምላክ ይቅር በሃሊ ኣምላክ ሓዳግ ኣምላክ ተዓጋሲ ኣምላክ እናፈለጠ ከም ዘይፈልጥ እናረአየ ከም ዘይርኢ እናኸኣለ ከም ዘይኽእል ስቕ ኢሉ ዝጽበየና ዝቕበለና ኣምላክ ምዃኑ ዘረድአና እዩ ማለት ካብቶም ሐዋርያት ተሓደ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሓጽዎ ክመጽእ ከሎ ኖኖስ ኻማ ከተሓጸኒ ይግባእን ኢሉ ንምንታይ እንድሕር ኢልና ቅዱስ ጴጥሮስ ክሳብ ደብረ ታቦር ወፂኡ ናይ ብርሃነ መለኮት ዝረአየ ብዙሕ ጸጋ ዝተዋሃቦ ኣምላክ ወልደ ኣምላክ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ይኻይሉ ዝመስከረ ናይ ሰማይ አቦ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢር ገሊጾሙሉ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላክነቱ እውን ዝመስከረ አቦ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለትና ኣምላክ ኮይኑ ኸናሃለኻ በኣኻማ ብፍጹም ክሕሰብ ይግባእን ኢሉ ይብል እዚ እውን ኣብነት ኣለዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝክብል ከሎ ልክ ከም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ማለት እዩ ኣነ በኣኻ ክጥመቕ እምበር ንኣኻ ከጥመቐካ ኣይግባእን ደይሉ ነይሩ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ኣይ ጽድቂ ኩሉ ክንፍጽም ይግባእና ኢሉ ያው ዮሐንስ ኣጥሚቑ እዩ ንኣምላኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ከምኡ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣነ በኣኻማ ክሕሰብ ይግባእን ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንድሕር ኣለይ ሓጺበካማ ምሳይ ርስቲ የብልኻን ዕዲ የብልኻን ክፍሊ የብልኻን ኢሉዎ እዚ ምስ ወሎ ደንጊጹ እንድሕር ኣለይ ተሓጺበ ካባኻ ክፍለ እንድሕር ኮይንማ እግረይ ጥራሕ ኣይኮነን ርእሰይ ኢደይ ኩሉ ኣካላተይ እውን ሕጸበኒ ኢሉዎ ኣይ እግርኻ እንድሕር ተሓጺብኻ ይኣኽለካ እዩ ካሊእ ኣካላትኩም ንጹህ ኢኹም እግርኩም ተሓጸቡ እሱ ይኣኽለኩም እዩ ትል ተሓጸበ ንጹህ እዩ ግን ኩልኩም ኣይኮንኩም ኢሉ ኣብ ማእኸል ሓደ ካባኻትኩም ግን ንጹህ ኣይኮነ ኢሉ ንይሁዳ እዩ ናይ ልቡ ዝፈልጥ ዋላ እኳ ተተሓጸበ ልቡ ኣብ ካሊእ ስለ ዘሎ ምስ ኣይሁድ ምስ ሰቐልቲ ክርስቶስ ስለ ዘሎ ካብ ልቡ ኣይኮነን
ዝሕጸብ ዘሎ ወይም ካብ ልቡ ይኮነ እንት ሚስጥር እውን ዝቕበሎ ካብ ልቡ ኣምላክ ወልደ ኣምላክ ኢሉ ህይወት ክረክብ ኢሉ ልክ ከምቶም ካልኦት ሃዋርያት ኣይኮነን ይሁዳ ምስ ክርስቶስ ዝሓድር ዝውዕል ዘሎ እሞ ካብ ማእኸልኩም እቲ ሓደ ግን ንጹህ ኣይኮነን ኢልዎ ነዚ ኢሉ ያው ንኹሎም ሓጺዎም ኣድሪቑሎም ካብኡ እቲ ትእዛዝ እውን ኣዚዝዎም ንኣኻትኩም እውን ከም ዝገበሩ ዝብል ትእዛዝ ኣዚዝዎም ከም ተቀድም ዝበልናዮ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ካብ ዘመን ሃዋርያት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ህጽበተ እግር ተባሂሉ ኣብ ዕለተ ሐሙስ ዝዝከር ኣቦታትና ካብ ቅዱስ ፓትርያርክ ጀሚሩ ንምእመናን ይሓጽቡ ማለት እዩ ኣቦታት ብዜማ ክብልዎ ተለዉ ብጣዕሚ ዝተፈለዩ እግረ ኣርዳኢሁ ሓጸበ ናይ መገልገልቱ እጋር ሓጸበ እዩ ጥበብ እውን ዓደሎም እዩ ዝብል ካብኡ ከም ኣቦን ኣደን ኾኖም ከም ኣቦን ኣደን ኾኖም ማለት ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ሓደ ዝሓተተ ሕቶ ነይሩ ንክርስቶስ ኩሉ ሓዲግና ተኸቲልናካ ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ዋጋና እንታይ እዩ ኢሉዎም ኣቦና ኣዴና ከይበልና ሃፍትና ንብረትና ከይበልና ኣብ ዓለም እንደልዮ ነገር ከይበልና ኩሉ ሓዲግና ተኸቲልናካ ሰዓውኒ ይልካና ስዒብናካ ዋጋና እንታይ እዩ ኢሉ ነይሩ ያው መንግስተ ሰማያት ዝረኽብዎ ዘለዓለማዊ ህይወትን ስልጣንን ዋጋን ነጊርዎም ማለት ይና ኣቦኦም ኣዲኦም ሓዲጎም ንዝተኸተልዎ ኣቦ ኣዶ ኮይንዎም ሃፍቲ ንብረት ሓዲጎም ንዝተኸተልዎ ሃፍቲ ንብረት መንግስተ ሰማያት ዘለዓለማዊ ህይወት ዓዲልዎም ንብል ምናልባት ምስቲ እኖ ዝብል ቃል ናብ እግዚአብሔር ምጽኢና እግዚአብሔር ኣቦና ንብልና እግዚአብሔር ኣዴና ኸንብል ዲና ዝብል እዚ ቃል እዚ ቅዱስ ያሬድ እውን ይደግሞ እዩ ኣብ ምስጋናው ጸሎቱ ኣብ ድጓው አንተ አቡነ ወአንተ እምነ ይብል ንስኻ ኣቦና ኢኻ ንስኻ እነና ኢኻ ይብል እግዚአብሔር ብስሩ ቅድስት ስላሴ ትብል ተለና እውን ብናይ ሰበይታ አንቀጽ ብናይ ሰበይታ ጾታ ይልዝዋ ቅድስት ስላሴ ትብል ተለና ብናይ ሰበይታ አንቀጽ ይልዝዋ ቅዱስ ስላሴ ይኾነን ንብል ቅዱስ ስላሴ ተይልና ጌጋ እዩ ማለት አይኾነን ግን ቅድስት ስላሴ ንብል ብናይ ሰበይቲ ጾታ ወይ ብናደነት ጾታ ንጽውዕ እዚ መምህራን ቤተ ክርስቲያን ክነግሩና ከለው ስላሴ ርህሩሃን ምዃኖም መገብቲ ምዃኖም መዕበይቲ ሓብሕብቲ ምዃኖም ብናይ ኣዴታት ጸጋ ንምግላጽ ኣብ ገዛ ህፃናት ተዕቢ ኣደ እያ ኣቦ ድርሻ ይውሉን ማለት አይኾነን ግን ብቀረባነት ብትሽዓተ ወርሒ ህፃናት ተሸኪማ 3-4 ዓመት ኣብ ሕቆኣ ሓዚላ ኣጥውያ ተንከባኺባ ህፃናት ተዕቢ ህፃናት ትምግብ ብርህራሄ እውን ርሕርሕቲ ዝኾነት ኣደ እያ ተፈጥሯዊ ማለት እዩ በአብዛሓ እንድሕር ዳሪና ኣብ ዝኾኑ ክስተታት ኣብ ዝኾኑ ፍጻመታት ደቂ ኣንስትዮ ንርህራሄ እውን ንንብዓት እውን ቀረባ እየን ተፈጥሯዊ ካብ ርህራሄ ልምንጭ ካብ ርህራሄ ልምንጭ ካብ ቃለን ካብ አንደበተን ንብዓተን ይቀድም ለኾነ ነገር ንምግላጽ ንብዓተን ይቀድም ካብ ወዲ ተባዕታይ ይልቅስን ማለት አይኾነን ግን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ቀረባ እዩና እዚ ካብ ርህሩህነት ዝተለዓለ ስለዚህ ስላሴ ርህሩሃን እዮም መገብቲ እዮም መዕበይቲ እዮም ንማለት ኣቦውን ኣደውን ኮይንኻዮም ዝብል ነረክብ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ክንምልከት ከለና ከም ዝብል ቃል ነረክብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥሪ 15 በሐቂ እኖ ንተጥዎ ውላዳ ትርስዕዶ ነቲ ካብ ማህፀን ዝተወለደኸ
ኣይትርህርህሉን ዶ እወ ንሳ ትርስዕ ትኸውን ኣነ ግና ኣይርስዓካን እየ ይብልና ንባዕሉ ምስ ሓንቲ ኣደ እናነጻጸረ ቃሉ ኣምላካዊ ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እግዚአብሔር ተተዛራቢ እና ባዕሉ ምስ ሃደ ምስ ረሕርሕቲ ኣደ እናነጻጸረ እወ ዘይክትርሕሕ ትኽእል እያ ኢሉ ንምንታይ ፍጽምተይ ትኾንን ማለት እዩ ሰብ ስለ ዝኾንና ድኻም እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ከምቲ ኣብ መጽሓፍ እውን ተጻሒፉ ንረኽቦ ግዜ ድርቂ ግዜ ጥሜት ኮይኑ ኣዴታት ንውላደን ክሳብ ምሻጥ ንውላደን ቀቂለን ክሳብ ምጋብ ተበጽሐሉ ዘመን ከም ዝነበረ እኮ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘመን ታሪክ ነንብብ ኢና ስለዚ ኣደ ርሕርሕቲ እያ ግን ድማ ሰብ ፍጹም ስለ ዘይኾን ትርሕርሐ ወይም ዘይምጭካን ዘይክህልውን ክኽእል እዩ ከጋጥም ክኽእል እዩ ኣነ ግን ፍጹም ኣይሓድገኩምን ኢሉ ይፍቱ ትንቢት ልናገር ለሎና ትንጽጽሩ ግን ምስ ርህራህ ምስ መጋቢነት ምስ መዕበይ ኣታሒዙ ክገልጾ ከሎ እዩ ምስ ኣቦነት ድማ ዝጻባ ኣይኮነን እግዚአብሔር ብስሩውን ጾታ ዘይንገረሉ ኩሉ ነገርና ዝኾነ ኣምላክ እውን ስለ ዝኾነ ይትረፍን እግዚአብሔርስ መላእክት እውን ሰበይቲ ወዲ ዝብል ጾታ የብለውን ንመላእክት እውን ኣይነገረንና ባቦነት በአደነት ጽዋዕ ተሎ ግብረ ባህሪኡ ንምግላጽ እንጥቀመሎም ቃላት እዮም ማለት ሳልሳይ ስያመ ናይ ዕለተ ሐሙስ መዓልቲ ምስጢር ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሐሙስ እናተባሃለ እውን ይጽዋዕ መዓልቲ ምስጢር ተባሃለሉ ምስጢረ ቁርባን ተመስረተሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ብርግጽ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደሙ ዝተፈተተ ዕለተ ዓርብ እዩ ንድሕነት ዓለም ሥጋኡ ዝቆረሰ ደሙ ለፍሰሰ ዓርብ እዩ ትምስጢረ ቁርባን ዙ ሥጋይ እዩ ዙ ደመይ እዩ ኢሉ ዝሰርዐሉ ዝመስረተሉ ግን ዕለተ ሐሙስ እዩ ንእውን እዩ ተፈለያ ሐሙስ ንትስርዓት እሱ ተባሂሉ ቅዳሴ ይቅደስ እዩ ዋላ እኳ ካብ ዕለተ ሐሙስ ወጻኢ ኣብለሎ ጊዜ ዘሎ ቅዳሴ ብሙሉኡ ይኹን ቅዳሴ ግን ይቅደስ እዩ ምእመናን ልተዘጋጀው ምእመናን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ፍቲ ዕለት እሱ ይቕበሉ እዮም ድሕሪቱ ህጽበተ እግሪ ቀጺሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስጢረ ቁርባን ልተመስረተሉ ጸሎተ ቅዳሴ እንብለውን ጸልዩ እዩ ነቲ ሥጋው ደሙ ባሪኹ ቀዲሱ ጸልዩ ኣኽቢሩ እንብሎ ስርዓተ ቅዳሴ እንብሎ ወይም ጸሎተ ቅዳሴ እውን መስሪቱ ኣብነት ገይሩኹም ብኡ ቀጽሉ ወለሉ ስለ ዝኾነ መዓልቲ ምስጢር ላተባሃለ ይጽዋዕ ኣብዚ ዕለት እዚ ቅዳሴ ክንብል ከለና ወይም መዓልቲ ምስጢር ክንብል ከለና ከምታ ወንጌል እውን ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ሕብስቱ እዩ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ወይኑ እዩ ካብኡ ባሪኩ ጸልዩ ቀዲሱ ኣኽቢሩ እዩ ዝብለና እቲ ኢዱ ዝሓዘ ሕብስቲ ኣኽቢሩ እዚ ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰባት ምእንቲ ኣኻቱም ዝቕረስ ናይ ሓድስ ኪዳን ሥጋይ እዩ ይብሎ እዚ ሕብስቱ እዩ ይብሎም በዓይነ ሥጋ ክንሪኦ ከለና እኮ ሕብስቱ እዩ ብስሩን ቃል በቃል እውን ሕብስቱ አልዒሉ እዩ ሕብስቱ አልዒሉስ እዚ ሥጋይ እዩ ምእንቲ ኣኻቱም ዝቕረስ ሥጋይ እዩ ይብሎ እሱ ኢሉ ህይወም ይልብል እቲ ወይኑ እውን ተወይኑ አልዒሉ ኣኽቢሩ ቀዲሱ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደም እዩ ናተይ ደመይ እዩ ኣብ ዕለተ ዓርብ ዝፈስስ ደመይ እዩ ይብሎ ብጣዕሚ ልገርም ቀዲሱ ባሪኩ ክንብል ከለና እቲ ህብስቲ ናብ ስግኡ እቲ ወይኒ ናብ ደሙ ቀይሩ ማለት እዩ በመለኮታዊ በአምላካዊ ስልጣኑ ቀይሩ ማለት ስለለቀይሩውን እዩ ደመይ እዩ ልብሎም ሥጋይ እዩ ልብሎም ነቲ ህብስቲ እውን ነቲ ወይኒ እውን ቶ ኻሊ
ሚስጥረ ቁርባን ስርዓተ ቅዳሴ ተመስረተሉ እዩ ስርዓቱ ክንብል ከለና ናፍታዊ ናትና ዘመን እውን ንፍጸም ምስኡ ምትሓዝ ግድን ስለ ዝኾን ኣብ 13 ትሕብስቲ ኣብ 13 ክፋል ቆሪሱ ሂብዎም ይብል ተሓደ ደቀ መዛሙርቱ 12 እዮም 13 ገይሩ ጥዒሙ ኣጠሞሙ ጥዒሙ ሰጥዒምዎም ተቐቢሉ ኣቐቢልዎም ልኡ ለድልዮ ኮይኑ ይኾነ ግን ነቲ መጻኢ ዘመን ካህናት ስጋውን ደሙን ተቐቢልኩም ኣቐብልዎም ተመጊኹም ኣመግብዎም ነጽህኩም አንጽህዎም ክብሎም ከሎ እዩ ንስኻቶም ዘይትፍጽምዎ ፈጽሙ ከይትብልዎም ክብል ከሎ ስርዓት ነቲ ቀጻሊ ዘመን ክሰርተሉ ተቐቢሉ ኣቐበሎም ይብል ተኻልኣይ ድማ እዚ ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም ክህኩም ከለኹ ዝቕበሉ 13 ሕማማተ መስቀል ክቕበል እየ ክብሎም ኣብ 13 ቦታ ኸፊሉ ሃዎም ይብል ትቅዳሴ ብለሆሳስ እዩ ያው ብትሑት ድምጺ ንክርስቶስ ኣሕሊፎም ንክህቡ ንክሕዝዎ ብትሑት ድምጺ ያው ንከይስምዑ ማለት እዩ ልብን ኹናሊትን ዝምርምር ኣምላክ ክሕዙን ላመጹ ግን ብትሑት ድምጺ መምጽኦም ንመምልኻት ትቅዳሴ ስርዓተ ቅዳሴ ብትሑት ድምጺ እዩ ዝቅደስ ሚስጢረ ቁርባን ንብሎ ስርዓተ ቅዳሴ ንብሎ ተመስረተሉ ስለ ዝኾነ ናይ ሚስጢር መዓልቲ እናተባህለ ይጽዋዕ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሐሙስ ንብሎ ድማ ሐሙስነቱ ያው ቅድሚኡ ለነበሩ ዘበናት እውን ዝነበረት ሐሙስ እያ በሐሙስነታ ያው ኸምተም ኻልኦት ኣውሶምን ትመጽእ ሐሙስ እያ ግን እዚኣ ሓድሽ ኪዳን ሚስጢረ ቁርባን ተጀመረላ ፍልይቲ ሐሙስ ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ሚስጢረ ቁርባን ተጀመረላ ፍልይቲ ሐሙስ ካብኡ ድማ ብሉይ ማለት ኣረጊት ዝሓለፈ ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጽላሎት ዝነበረ ዘመን ሓሊፉ ሓድሽ ኪዳን ዝወሃበሉ ማለት ሓድሽ ክህነት ሓድሽ መስዋዕቲ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ድሕነት ዝወሃበሉ ድሕነተ ስጋ ወነፍስ እንረኽበሉ ምስጢር ዝተወሃበሉ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ኪዳን በሓድሽ ተፈጥሮ ተፈጠርናሉ ተወለድናሉ ስለ ዝኾነ ካብ ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለድናሉ ስለ ዝኾነ እስከ ዘይውሉ ያው ዘለዓለማዊ ዝኾነ እዩ ነቲ ኣጽኒዑ ዝሓዞ ማለት እዩ ትቡል ያው ሓሊፉስ ሓድሽ ተተኪኡ ስለዚህ እቲ መስዋዕቲ እውን እቲ ቁርባን እውን እቲ ክህነት እውን ኩሉ እቲ ናይ ቡሉይ ሓሊፉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዝተዋሃበሉ እዩ ኣብዚ መስዋዕቲ ዝኾነ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ተቐባሊ እውን ባዕሉ መስዋዕቲ ቀራቢ እውን ባዕሉ ኮይኑ ክህነት እውን ባዕሉ ሊቀ ካህናት ተባሂሉ እቲ መስዋዕቲ ዘቕረበሉ እዩና ኣብ ትሕቲኡ ንሃዋርያት ክህነት ዝሾመሉ እቲ መስዋዕቲ ዘቕርብሉ ስርዓት ስኻትም እውን ከም ዝገበሩ ኢሉ ዝሰርዓሉ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ኪዳን ይበሃል أبولي كيدان زمن نبوتات قال كيدان أتيلهم نيرو ينا آدم نموسى نأبراهام نداويد ننهينوك نسوعم كيدانات نيو قال كيدانات نيو نعمة أبراهام تيلناس بجزرة يفلّيو ناتخاز خونن زي خونن ويم دك أبراهام زخونن زي خونن دك زاهر خونن زي خونس بجزرة يفلّيو قال كيدان ملكت مفليه ونيرو أبزنا يحدث كيدان دمات مكات دك እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር ዝኾኑ በጥምቀት ይፈለዩ ተግዝረት ታሪፉ ማለት በሐድሽ ኪዳን ተርፍቶም ኻልወት ወን ከናለተለና ፍጹም ዝኾነ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ህይወት እንረኽበሉ ሐድሽ ኪዳን እንተዋሃወሉ በፍላይ ምስጢረ ቁርባን ተሐዝና ድማ አፍታ ዕለት ሳፍታ ናይ ሐድሽ ኪዳን ለመጀመሪያ ሐሙስ ቱ ምስጢር ተፈጸመለ ሐሙስ ስለዝኾነ ናይ ሐድሽ ኪዳን ሐሙስ ትበሃል خالي حمص معلتي يلن مالته يخونن ببعمتكو هصته اجر نابلنا ناي ميستير معلتنا نابلنا لتا حمص نخبرينا ساغنت انا مجمرتا يا حديث كيدان زلو كاب زلو حمصات
تناي مجمرتا مالت ناي مشتر قرآن تفصمل تكيدان سو توهبلا معلتي كولو أبوتاتنا يردونا مالت زل عالماو كيدان مالت سبز نبر كساب إلتا مساعاتيو سلازك كساب إلتا مساعات زسرحيو مالتيو تسوغاون دمون زهاوتو مشتروز تفتصمكو حدا جيزيو ببعامتو زدقاقم خوينا يخونن جن تقال كيدانو جن كساب إلتا مساعات زسنح أصنعهم نزهاو نزحازو ودما زل عالماوي هيوت نكرخو زقبر تفتصامنتو آمينهم أو زختلو كساب إلتا مساعات عاوز نورو دك سبات كله صنيعو زنبريو نزيون نهارات قال كيدان كاتولم كلو كسا علم فصام مساخاتون كنبريه يلوم تو قال كيدان كاتولم كلو شعوب باكال سغاكو مسحواريات يلولو زمشتر زفصمون مسحوارياتيو ግን ኣብ حد منقسقاسهم مساعاتهم كنبريه كل كلو كسا ዕለተ مساعات ويم كسا فصام عالم حواريات بسغاب زعالم زينا تملالسو زنورو خوينم يخونن ግን 15 عيوم زنورو كنبريه يلوم خذاب قداسي مريم ابونا بحرياقوس نسوس يلن يسوع كريستوس زي دهسس حو ايو يلمو نحنا ግን دهسيسنا ايو مسؤ بلينا ستينا يل افتح له حمص مسؤ زول ستيكو حواريات يو إذا بحرياقوس مسؤ بلينا ستينا ينبر حواريات مسؤ بليعم ستيوم يخونن حواريات دهسيس مور يمو يخونن زي تايدا تايلنا ناتنا حبرت مس حواريات حبرت سلالخونه حواريات توهم قال كنا انا ون سرح سلالخونه ندقمون سلسرح نسوس زي دسس ساتو يحو ايو يبلمو احنا ግን دهسيسنا يوم مسؤ بلينا ستينا مسؤ حديرنا يبل بحرياقوس ابونا مالتي اب اغر حواريات سلتتكو اب اغر حواريات تتكو كله ناي حواريات بركت يركب حواريات زرخو سلازركبنا كساب عالم فصام مساخاتهم يزول قال كيدانكم كله كسا عالم فصامه كاب 10 حواريات نزاي تفليه كله زبصح قال كيدان يمال تكهنته ونتمسوايته ونتقربانه كله مشتيراتو كسا عالم فصامه اب اغر حواريات اب 10 حواريات نزصعه كله ناي حواريات كهنت سنسلت حلو نزنبر كله نتاتوهاوتم صقا كاب مسوت نبر نمالت ناي حدش كيدان حموس ناتبالت تسوا ناتنا زمن كنا مصوتلنا بسرعه درجه ناسفح زمص كوناي حواريات زتفليه ايو نمبال يخبد يتنقالو على زتفليه داي خونس ناسفح زمص بنوا بسرعات زي نحفشاو رديت مصحف قدوس بعلو صاني حل تصحف ايو مجمرتا بقالوم يوم مهيرو حواريات مصحف قدوس بعلو بزح غزي سب كمصحف قدوس زوص ام مصحف قدوس زيل ناي مال زنبالتات يمسات اخونه ነገር كل علتلو زي مصحف قدوساو زي يخونه زبلنا مصحف قدوس باعلو حواريات زمهرو تمرتي كاب زمهرو تمرتي دتوسنه ሃይማኖትን محلاو مؤمنان نمصنا زتصحف مصحف قدوس دحري ما خالوت مصحفتكم مصتلو بقنونا እንደገና ተቆዝረ 81 ተዋሂሉ ኩሰል ተገበረሉ መገድ ማለት ልክ አኸሙ ድሕሪ ሐዋርያት ቶም ስርዓተ ጥምቀ ስርዓተ ቁርባን ክንብል ከለና በብ ዘመናቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝገለጸሎም ቶም ስርዓታት ናሰፍሑ እግዚአብሔር ብዝገለጸሎም ድማ በንባብ ጥራሕ ዝነበሩ በዜማ ተይልና ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እንደሐር አመጽና በረከቱ ይጽሕና ቦና ማህሌታ ቅዱስ ያሬድና ነምስ እሱ ድማ ናይ መላእክት ዜማ እዩ ቅዱስ ያሬድ አብ ሰማይ ዘሎ ናይ መላእክቲ ዜማ ናይ መላእክቲ ዝማሬ ሒዙ መጽኡ ናይ ቤተክርስቲያንና አገልግሎት ከውዕል ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኩሉ አገልግሎትና ፍቱ ስርዓተ ቅዳሴውን ኣብ ማህሌቱውን ኣብ ካልኦት ናይ
ስርዓተ ጸሎታቱ ወንዘሎ ዜማ ያሬዳው ዜማ እንብሎ እኒ ኢሳይያስ እኒ ኤርምያስ بسمي زواج حلو مالتي ملائكة خمس إلهم كزمرو سميعة يبل حكي إرمياس قدوس 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 النابلس بفلو زي ما ألف آلاف زخون ملائكة كزمرو سميعة يبل قدوس يوحنس ونعب رأيو خمو تدمس يزنقرنا قدوس يارد ما تزي ما حيزلنا مسيو بزي عبب زمناتو تي ناي سرعة قداسي يكون ناي بيت كريستيانات تقال له ناي مالي تقلقلوت ناسفح كمس هنا نري بتماساسالي نكعن هواريات ميسترو غليصو قالو وانجيلو ززاربه املاك عبب زماناتو دما نليقاونتي اتو سرعات زفصملو سرعات قداسي نبلو اب غبره همام زنبو مصحفتي درسانات نبلو ناي تروغامي مصحفتي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብለገለጸሎም ናሰፈሐ ይመጽ ማለት حزي بحفشة سرعة قداسي كنقول كلنا مشتري قربان زفصملو له سرعاتي تصلوت له تمشتير له تمرتون له كل زحزايته سرعة قداسي نقوله بعلو خيلو بسفح قداس زخيلن زقبون ون سرعاتي وتسرعة قداسي نقوله كاب زمن هواريات جميرنا لابنهاتنا زمن كنمص كلنا ግን اتحادنتو ابز خونه يكون زمن ابز خونه يكون عادي بتفلالي ቋንቋ يفصم سقاو لغزاهر رمو لغزاهر يزفتت ابزخونه يكون بيت كريستيان ابزخونه يكون بيت كريستيان مالت اب قدوس ميكائيل بيت كريستيان يقدس اب قدوس دنگل ماريام اننا بيت كريستيان يقدس እንዳመዳን ያለም ይቀደስ ወይ ቅድስት ስላሴ ዘለ ቅዳሴ አው ሁሉ አብ ግብጽ በኢትዮጵያ አርመን ሶሪያ ህንድ ኤርትራ አው ሁሉ ቤተ ክርስቲያን አብ ገጠር በከተማ ትዝቅደስ ቅዳሴ አሃዱ አብ ቅዱስ ተዋህሊ ይዝቅደስ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ መንፈስ ቅዱስ ተዋህሊ ይልቅደስ አው ዝልዓሉ ነገር መለኮታዊ ነገር ደህነታዊ ለሆኑ አስተምሮታት በሙሉ ሓደ እዩ كفلالي هنا يخل تتفلالي ما يا نا ሃይማኖት حدነት የለን ማለት ስለዚህ ታስተምሮ ባዕሉ ሓደ እዩ አው ዝስበኽ ስብከት ሓደ እዩ ተስብከቱ ዝንበብ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ሓደ እዩ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ዝንበብ ዝተፈላልየ ክፍሊ ዝንበብ ኣብ ዜማ አፈጻጽማ አፍቱ ስርዓት አፈጻጽማ ናይቱ ቅዳሴ ስርዓት ግን ኣብ ሓደ أفلالايات يهلو لمنا إثيوبيا كنا مسكلنا لابنت مشتري قربان بمجارجة لوم أو حد قداماتن قطر أبيات كريستياناتن كساب حزي تسقاو دومو ززقاجول بيت مقدس بمجارجة معص أو ترح زي خونس مؤمنان سقاو دومو كقبلو كلو بمجارجة تقاري دوم أو قدامات أو حد قطر أبيات كريستيانات كقبلو كلو كاتم زقبلو كواس بمجارجة تقاري دوم نمنتاي نقبله ناي قويتانا ملحينا يسوس كريستوس قدوس غان كور دوموني انتاي زخونه تيلنا ابلت عربي من انت انا كبل زقورسو سغاو زفسس دومونا ليقاونت بيت كريستيان ذكروا كلو قويتا مدن عالم يسوس كريستوس ندحنت عالم ساعه 6 يتسويل عربي ساعه 9 نفس كاسغاو تفليا ابز ساعه زي افتا غيجي سقلتو من انت انا هيوت نغزا رؤسو مسواعت غيرو كهو كلو عالم ጸልማት يا خوينا ناي قويتانا ناي أملاكنا ناي فتارينا سقا عراقوتو اينرئين صحي برهانا خلقيا خواخو ترقيفهم ورح لما دم خوينا سلازي صحي برهان نزهبني أملاك عراقوتو نكرأ أنا برهان ايهبي لا خلقيا مغنياتو سبات كاب صحي برهان وزاكر ايه يخولن برهان زهبنا أملاك راقوت وصيص أنا برهان يهيس خاتم نكتر إيه وكتبل برهان خلقيا سألمات خوينو مالتي سلازي توسقنا دوم التفتت ويم لأنا مسوات غيرو ذهب سألمات أبزخونه لساعات
إحنا ونسنا خبرو نذكره نخلني إننا بذل بمجارجة تجارب تمسر خلوت نجارات ممكن هلا كلنا إذا مسرت غيره من في السماء حدا خلاي تو حدنتو أو جزء قداسي كابز جبرو كهنات قداسي زعتو كهنات دز اللي وصلوا تلو حبستي يقرب توين وني يقرب الذي بارخلنا قدسلنا أنسهلنا إلو يصلي تكال إذا حبستي بارخلنا قدسلنا مالت أب إلى تهاموس نتحبستي بارخا قدسخا بسلطانخا أماناوي سجا خازجبرخا إذا سجا يبلعو عندي زولم أماناوي سجا خازجبرخا نتوينو ون أماناو دم خازجبرخا زخبرخا حزين أخاز قربنا يو حزستي بارخلنا قدسلنا أخبرلنا أماناوي سجا خاجبرلنا زقربنا يو ويني بارخلنا قدسلنا أخبرلنا أماناوي وين خاجبرلنا إلهم كهنا صلوتي غورو እግዚአብሔር ዝፈለጠ ሰዓትን እሱ ዝፈለጠ መገድን ነተህልስተ አማናው ስጉ ነተወይና አማናው ደሞ ይከብር احنا ድማ ምእመናን ቀሪውና ነቀበል ማለት أو جبره هماماتنا حموس زنببت حدا مصحف درهو دوله تقلل بيلو نايت معلتون زنورو في الصامتات زقال سألنا أو ندا سمعون زلمس يبل ندا الأزارون يبل دبر سلازنا ورت حدا ولا عليه حدا تحت خوينا مينور سلوهن نورو ندا الأزارون ندا سمعون ون اللي يقال سيبلنا أب ناي مصحف درهو نباب حدا مصحف درهو نولو أو بيت سمعون تفاسيكا زجاجي له حوارات خم كله تحاريدو ذنبرق زاهير ولد يسوع كريستوس بسلطانه العلوس نا يهودا مخري تخطات الموسين حوارات لتناجرة دوره يبو التسيم يتو مصحف تاريخ سوون سلاذ حاجة نا يهودا حوارات نا سمعون كما تطلعوا سمعون نسويتو أكروسنا خمت بها المصحف جبره ما السماء يجلس تزجاجيهم حقوس تخوينا قويت كريستوس مس لك مزامرتو كما يوم تواهلو ما بدبر الزجاجيهم اللهم كما كلو قويت خوريو بيقرتو لعيلن لنصح أملاكي مو كاو خدانا تخور لخونا ننصفلو إلهم يسوع يسويتي مالتي سمعوننا كروسنا خدانا نصفهم له جرك نصفهم له يقولنا حواريات مسيوم يهودا أبدج ما يحسوا مسخال أسوات ونيوقعنا يري الحواريات تفليو مالتي نا حواريات آتيهم كريستوس ون آتيو أكروسنا كريستوس يتفلت النيرة كريستوس من يكسر لنجاروني لاس سوس قلت النهالو نوشت آتيو قلت النهالو مس يوحنس بملك عيد مساسل سلازنا ورون يوحنس كتسجد الخيل قدوس بطرس دما نغيروا سو يوحنس يو كريستوس ابزو صلاه له يلوا خيدا سجداتلو حاتيات خد حريق الخيل واي هذه احنا تاي نمثلني ان نبل لابنا يهودا هيوت يكم زدلي يهودا ካብ ደገ መሲኡ ንበይኑ ማለት ሓላው በሪ ለነበረ ለእስክንድሮስ ዝበሃል ሓላው በሪ መን ይኻስ ኻይሉ ይخلخሎ ሐዋርያት አጥዮም እዮም መን ይኻስ ካፍተም ሐዋርያት ሓደ እየ ይብል ይሁዳ ከሐዋርያት ሓደ እየ ሐዋርያት ካቱ ከለው አብ ኢዶም ደምቅ ብርሃን ደለው ብርሃን ይርእ ነይረ ቀቅድም ክርስቶስ እናኸዱ ምስ ክርስቶስ ካቱ ከለው ብርሃን ይርእ ነይረ አብ ኢዶም አብናትኻ ግን ደም ይንጠባጠበሉ ዝነጥብ ደም ይልርለለሁ ያው ደም ክርስቶስ حليفو له መዃኑ ማለት እና ትኩስ ደም ዝንጠባጠብ ደም የካብ ኢልኻ ዝርለለሁ እሱ ጥራሕ ይሆነ ኣብ ኽሳድኻ ተጠምጠመ ናይ ርኩስ መንፈስ ተጠምጢምካስ ክስዕመካ መልሓሱና ወጣወጣ ይርአየነሎ ስለዚህ ጽናሕ ተጠወል ይሉ ዝተቀደሰ ጋሩ ዝረገጸው ጨርቂ ምእንቲ ክብር ንጽህና ክርስቶስ እንደቀ መዛሙርቱን ክብል ጎይታይ ስምዖን ዘቀረበ ዘንጸፎ ጨርቂ ክሳብ ዘልዕሎ ተጸበ ብናትኻ ርስሓት ከይረስሕ ብናትኻ ደም ከይነጥዎ ተጸበ ሪአላይሱ
إلى تهامس كنا حسبت لنا حواريات لخور له التقدس له يهودا جن أي خونن له كاب كبري كاب قدسنا كاب بركة كركب حواريات زرقص واج أركين كيرقص نكتلعل عينة هوت زنور سوي ذي تعدل مجمرة قداسي كنبب كله أما بابو إسي سواهي لزوج عواجه له قداسي كنا أتتلناس مصحفتي كنبب كله زي سمع سقاول لك زهر رمول لك زاهر زي تقبل كساب ناي توبة سلام زبها الويدما ناي فتصام ناي قداسي زي سانحة كبيت كريستياني فلا يقولوا ترجمي وتايون كساو مودعتا زي صانحه مالت يهودا زمسل مالت يو كساو تنسى اي صانحه كساو مودعتا مساورات اي صانحه تز قداسي اقاريص زوص سب نيهودا زمسل يو ስለዚህ ካብ يهودا ህይወት ተማሂርና አው ቅዳሴ ጊዜ አጠቃላላው ክርስትና ቤተ ክርስቲያን ከነበር ተለና በአካል ጥራህ ቤተ ክርስቲያን ህልዋን ኮይንና بجوري بلبجن نعرف أكين خون مسخال أوت كين خون نتنقل يجبا يهوداك سبت مودة تصنيحه يقرأ تحصيه يو مشترى قرآن تقبله يو جن بإمنة بنسه الناس سلالينا برا أي تقاملون يقدس سيطاني يولبون الحادر نحن هون أو قداس يجيزي حدا تجميرك سبت ودا صنيعنا ننبر أفتو قداسي خلاي دنبابنا بعض زبحال نجار كله مكتتال بنسهنا خوينا مقرب سقول لك زاهير مقبال الصوت راح ذي خونه ناي حبرت ناي حد الناس صلوت ونسلا زخونه بقل صلوت زي مقبار أفتك الداسي كفتك الداسي عبي سلا زي الله بعوز حاف زمننا أو كداسي جزي زربش سلك أيو انت خيلنا سلكنا وجزانا قديفنا مخاد تزاي خيلنا أوف مقبار أوف مقبار كأوزاي يلن من الوقت قالوا فايبريت يقبر موت فايبريت وعلو أيال علن قو أنت صوعته اللي يربش سلالو لا أفتكر داسي يربش لون لتي أول ولا سوون بصرون يجبائن أما نقصوا مسراويتات كوسو موبايل حيزو لا أتولم بزحات مسراويتات أخيواتات سلكت في العتي سلازي نكبرتك الداسي سو مقوار يجبائنا حدا كريستيان كاب قداسي وزاي كنبر يخلي ابزحلو ناي كهنت درجه يحلي ناي تمرت درجه يحلي ناي هوت درجه يحلي ناي منور درجه يحلي ناي اغلغلوت بصحيتون يحلو اتناي مود اتان قلفن ناي اغلغلوتنا ناي هوتنا مأسري سرعه قداسي مشتير قرباني ስለዚህ زي قدس كريستيان كهل خلي يقول زي قرب كريستيان ون كهل خلي يقول الجبوء لقون مدلاونا جبرنا أو سرعة قداسي نساتف يجبنا أو سرعة قداسي كنساتف كلنا دم سقاول لك زاهر رمول لك زاهر سلا لقون زفتت ويت أمرنا عالم يسوع كريستوس إلى تهامس زفت صمم مستير فلايد ما إلى تعربي قدس جاء كور دمو زفت سلنا ذكرنا كنا قدس يجبا كاو قداسي زي تفليه وت نكهلونا أملاكنا زاهر مسوا عليه عدلنا أنا إلى تعربي تمرتي كسبنا الرخاء أملاك زاهر أببزلنا له سلامو يعدلنا بسلام الرخاءنا أن ولدوي وهمام أن ولد سماء ودكام أما كم يوم يبصحني يبصحكم زاهر بفسح وبسلام كيري على